السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم. احنا هنايا في السلسلة ديال l'introduction à l'étude de droit بالنسبة للسداسي الثالث S3 ديال الناس ديال ليكونومي لافاك ديال ليكونومي. كنا دوينا قبل في الفيديو اللي قبل على لو كاركتير سانكسيوني ديال لا ريغل دو دروا، وكنا دوينا على لي سانكسيون سيفيل، لي سانكسيون اللي كاين شي وحدين كيعوضوا الضرر ديال التعويض وكاين شي وحدين ديال الإكراه. دابا في بي عندنا لي سانكسيون بينال. لي سانكسيون بينال، لو كود بينال prévoit toutes les infractions qui portent atteinte à la sécurité et à l'ordre dans une société. القانون كيدير كاع الجرائم، كيحدد كاع الجرائم اللي كيقيسوا الأمن والنظام في واحد المجتمع. Il a prévu toutes les infractions mais aussi toutes les peines. حدد كاع الجرائم والعقوبات ديالهم. C'est le principe de l'égalité. هذا هو مبدأ ديال المشروعية. Les auteurs de ces infractions s'exposent à des peines qui sont proportionnelles à la gravité des faits commis. الناس اللي صاوبوا هاد العقوبات هادو، اللي صاوبوا هاد العقوبات كيتماشاو بواحد الطريقة اللي هي بروبورسيونيل مع هادوك الأخطاء اللي داروا عن طرف هادوك الجرائم. À cet égard, le code pénal distingue selon la gravité des sanctions trois grandes catégories d'infractions. الكود بينال كيفرق لينا هاد لي سانكسيون على ثلاثة ديال لي كاتيجوري. كاينين لي كريم هما الجنايات، لي ديلي المخالفات، لي ديلي هما الجرائم، و لي كونترافونسيون اللي هما المخالفات. اول حاجه عندنا هنا لي كريم. l'article 16 du code pénal définit les peines criminelles comme suit. الكود بينال في l'article 16 ديالو ورينا شنو هما العقوبات ديال الجرائم. كاين لا مور الموت، يا اما الموت، يا اما لا ريكلوزيون بيربيتويل السجن المؤبد، يا اما لا ريكلوزيون ا طون غير واحد الوقت، ou pour une durée de 5 à 30 ans، ولا السجن من 5 سنين حتى 30 عام. لا ريزيدونس فورسي الإقامة الإجبارية، ولا لا ديغراداسيون سيفيك اللي هو شي حاجة كتعلق ب شي حاجة مدنية. لي كريم سون دي انفراكسيون، هاد الجنايات هما دي انفراكسيون جرائم très grave comme un meurtre par exemple، بحال القتل على سبيل المثال. les peines peuvent aller de la dégradation civile، العقوبات يقدروا يمشيو من la dégradation civique jusqu'à la peine capitale. la peine capitale هي الإعدام، en passant par la réclusion perpétuelle ou à temps، مرورا على السجن المؤبد ولا هذاك السجن اللي كيكون غير مؤقت 5 سنين حتى 30 عام. si un homicide est puni de la prison à perpétuité، إلا كان القتل العقوبة ديالو هو السجن مدى الحياة. un meurtre commis avec préméditation، واحد القتل اللي مع سبق الإصرار والترصد، est puni de la peine de mort، العقوبة ديالو هي القتل. des circonstances aggravantes. ندوزو دابا لا سانكسيون الثانية، لو تيب ديال لي سانكسيون الثاني هما الجنح، لي ديلي. ce sont des infractions de moindre gravité، لا غرافيتي ديالهم شوية ناقصة على لي كريم، ماشي بحال لي كريم. les peines prévues à l'article 17 du code pénal، العقوبات اللي هما دايرينهم في l'article 17 ديال الكود بينال sont d'une part une peine d'emprisonnement de 1 mois au moins et de 5 ans au plus، السجن من شهر على الأقل حتى 5 سنين على الأكثر. et d'autre part une amende de plus de 1200 dirham، واحد الغرامة مالية اللي كتفوت 1200 درهم. à cet égard
le code pénal distingue entre deux types de délits. عندنا جوج ديال الجناح. D'une part, les délits correctionnels اللي كيديروا التصحيح et d'autre part, les délits de police. Les délits correctionnels, l'article 111 alinéa 2 du code pénal précise que est considéré délit correctionnel. شنو هما les délits correctionnels? Toute infraction, كل جريمة, que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de 2 ans. C'est le cas des articles 401, 505, 520 du code pénal. Les délits de police, il est moins grave que le délit correctionnel. أقل ضرر من هاد les délits correctionnels, les délits de police. Il est défini par l'article 111 alinéa 3 du code pénal comme toute infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à 2 ans. هنا le maximum à 2 ans. هنا à plus de 2 ans. Les délits correctionnels أكثر من عام, وهادو les délits de police على الأكثر عامين. هنا على الأقل عامين, وهنا على الأكثر عامين. Au moins de 2, ou d'une amende de plus de 1200 درهم, ولا واحد الغرامة مالية ديال 1200 درهم. وعندنا آخر تيب هما لي كونترافونسيون, المخالفات. هاد المخالفات كنلقاوهم بزاف في الكود دو لا روت. Il s'agit d'infractions moins graves. هادو واحد الجرائم اللي هما درجة مواعينش بزاف كما كنقولو بالدارجة. ستاسيونمون illicite, واحد ستاسيونمون اللي ماشي هو قانوني. non respect du feu rouge, même اللي كيحرق الفو rouge. En cas de contravention, les sanctions sont assez légères, هما خفاف شوية العقوبات, comme prévu par l'article 18 du code pénal. D'une part, la détention de moins d'un mois, et d'autre part, l'amende de 30 dirhams à 1200 dirhams. كيكون فيها الحبس قل من شهر, ولا الغرامة من 30 درهم حتى 1200 درهم. On doit souligner que la mise en œuvre de l'une ou l'autre série de sanctions suppose nécessairement l'intervention de l'autorité judiciaire, le juge. هاد لي سانكسيون اللي دوينا عليهم كلهم خاص ضروري تكون واحد التدخل ديال واحد السلطة قضائية اللي كيمثلها القاضي, le juge. En effet, l'application d'une sanction entraîne des effets très graves sur la vie. التطبيق ديال هاد لي سانكسيون عنده واحد الآثار وخيمة على الحياة, على لا ليبرتي, على الحريات, لي بيان, الممتلكات ديال الناس, ou l'honneur d'une personne, ou الكرامة ديال واحد الإنسان. C'est pour cette raison que la sanction ne peut être prononcée que par l'autorité judiciaire. وعلى قبل هاد الشيء بأن هاد لي سانكسيون كيقيسوا بزاف الحوايج ديال الحياة, ديال الحريات, الأملاك ديال الأشخاص والكرامة ديالهم. على قبل هاد الشيء هاد لي سانكسيون ما يقدر يقولهم غير, ما تقدر تقولهم غير هاد السلطة القضائية كي دوا en principe jouir d'une parfaite indépendance. خاصها تكون عندها واحد الاستقلالية تامة باش تنطق بهذاك الحكم اللي كتشوفو صائب. On retrouve là le principe traditionnel. هنا فين كنلقاو هذاك البرانسيب اللي هو تقليدي كي stipule que nul ne peut se faire justice à soi-même. حتى شي واحد ما خصو يدير شرع يديه, حنا كنقولو بالدارجة حتى شي واحد ما خصو يدير شرع يديه. à côté de la règle de droit. دابا لا ريغل دو دروا كتنظم لنا الحياة ديال الفرد, ولكن الحياة ديال الأفراد وسط واحد المجتمع. ولكن هاد لا ريغل دو دروا راه ماشي بوحدها اللي كتحدد لنا التصرفات ديال الأشخاص وسط هاد المجتمع. كاينين دوطرو ريغل دو دروا, دوطرو ريغل اللي تا هما كي اورغانيزيو لو كومبورتمون. D'autres règles de conduite organisent le comportement social de l'individu. Il s'agit de la morale et de la religion. كاين الأخلاق وكاين الدين.
هادو حتى هما كينظموا لنا الحياة وسط المجتمع. ما يمكنش واحد الشخص يدير شي حاجة اللي هي خارجة على نطاق الدين ولا خارجة على نطاق الأخلاق. ابستراكسيون فات بلا ما ندويو على القانون. كاين شي بعض المرات غير الأخلاق ديالك ولا الدين كيحبسك ما كيخليكش دير شي حوايج. دابا كنا دوينا على لي 4 كاركتيرستيك ديال لا ريغل دو دروا اللي كيخليوها ما تكونش تشبه لا ريغل مورال ولا ريغل ديال لا ريليجيون. لا ريغل دو دروا راه اوبليغاتوار ماشي فحال لا مورال. لا ريغل دو دروا جينيرال امبيرسونيل. لا ريغل دو دروا سانكسيوني، هذه لا ريغل المورال اخلاق الى ما فيهمش سانكسيون. دابا كنا شفنا داك لي تري كاركتيرستيك باش نفرقوا ما بين لا ريغل دو دروا و لي زوطر ريغل. سالينا هاد الفيديو ان شاء الله. في لي فيديو الجايين غادي نشوفوا لا سيكسيون 2 لي زوطر ريغل دو كوندويت اللي كيعتمد عليهم المجتمع في تنظيم داك العلاقات ما بين الافراد. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي دوينا عليه اليوم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.